warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Let me introduce myself. My name is Bagus dan Mamat, but you can call me Bagus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Inggris SMA dengan materi bagaimana cara menguasai 16 tenses secara cepat dan mudah. Oke, langsung saja. Tenses. Oke, hari ini kita akan belajar tenses. Dalam menyusun suatu kalimat, itu terdiri dari yang namanya subject, verb, and object. Dalam menyusun kalimat, itu terdiri dari yang namanya subject, verb, and object. Pada hari ini, saya akan membahas tentang verb terlebih dahulu. Kenapa? Karena verb itu adalah tugas dari tenses. Oke, verb is the duty of tenses. Jadi verb ini adalah tugasnya dari tenses. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Ingat, perubahan tenses itu terjadi pada verb, bukan pada subjek atau objek. Sesuatu yang berubah itu pasti ada penyebabnya. Begitu juga di tenses, itu pun juga ada penyebabnya. Dan penyebabnya di sini ada dua. Yang pertama adalah time, and number two is characteristic of the action. Okay, time and characteristics of the action. Time itu adalah waktu, and characteristics of the action itu adalah sifat kejadian. Okay, time kita akan membahas lebih dahulu ya, yang berkaitan dengan time atau waktu. In English, there are 4 times in English. Terdapat 4 waktu dalam bahasa Inggris. Number 1 is present. Okay, number 1 is present. Number 2 is past. Number 2 is past. Number 3 is future. Okay, number 3 is future. Very good. Number 4 is past future. Okay, number 4 is past future. There are 4 times in English. Number 1 is present. Number 2 is past. Number 3 is future. And number 4 is past future. Okay. And then there are 4 characteristics of the action in English. Number 1 is simple. Okay, number 1 is simple. Number 2 is continuous. Okay, number 2 is continuous. And then number 3 is perfect. Okay, number 3 is perfect. And then number 4 is perfect continuous. Perfect continuous. Okay, there are 4 characteristics of the action in English. Jadi ada 4 sifat kejadian dalam bahasa Inggris. Number 1 is simple, number 2 is continuous, number 3 is perfect, and number 4 is perfect continuous. Sekarang kita akan melangkah selanjutnya bagaimana cara menghafalkan nama-nama tenses. There are 16 tenses in English. Okay. Tenses number 1, okay, please pay attention to the whiteboard. Tenses number 1 is simple present. Okay, tenses number 1 is simple present. Tenses number 2 is present continuous. Tenses number 2 is present continuous. Tenses number 3 is present perfect. Number 3 is present perfect. Number 4 is present perfect continuous. Number 4 is present perfect continuous. Number 5 is simple past. Number 5 is simple past. Number 6 is past continuous. Number 6 is past continuous. Number 7 is past perfect. Number 7 is past perfect. Okay. Number 8 is past perfect continuous. Number 8 is past perfect continuous. And then number 9 is simple future. Number 9 is simple future. Number 10 is future continuous. Number 10 is future continuous. Good. Number 11 is future perfect. Number 11 is future perfect.
Number 12 is future perfect continuous. Number 12 is future perfect continuous. Okay, number 13 is simple past future. Number 13 is simple past future. Number 14 is past future continuous. Number 14 is past future continuous. Number 15 is past future perfect. Number 15 is past future perfect. And then number 16 is past future perfect continuous. Number 16 is past future perfect continuous. Okay, good. This is the name of tenses. Jadi ada 14 tenses dalam bahasa Inggris, 4 waktu dan 4 sifat kejadian. 4 times 4 equals 16. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang kita lanjut ke identiknya. Oke, present is identical with verb 1. Oke, present is identical with verb 1. Past is identical with verb 2. Past is identical with verb 2. Future is identical with will plus verb 1. Okay, future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. Okay, past future is identical with would plus verb 1. Okay, present is identical with verb 1. Past is identical with verb 2. Future is identical with will plus verb 1. Past future is identical with would plus verb 1. And then simple is identical with zero atau kosong. Jadi zero itu adalah kosong. Simple kosong. Continuous is identical with be plus verb A. Okay, continuous is identical with be plus verb A. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Okay, perfect is identical with have or has plus verb 3. Perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb A. Okay, perfect continuous is identical with have or has plus been plus verb A. Okay, this is time and characteristics of the action. Dan ini saya memberikan kolom perubahan nanti ketika kita ingin menyusun rumus tenses. Kolom perubahan. Oke. Oke, verb 1, verb 2, verb 3. Ini adalah bentuk asli. Bentuk asli. Bentuk asli. Ini adalah bentuk aslinya. Oke. Bentuk aslinya yaitu adalah be sama have. Oke, cara membaca kolom ini semacam ini. Verb 1 sama be itu jadinya is and are. Verb 1 sama have jadinya have or has. Verb 2 sama be jadinya was or were. Verb 2 sama have jadinya had. Verb 3 sama be jadinya been. Verb 3 sama have jadinya had. Oke. Ini adalah kolom perubahan. Verb 1 sama be is and are. Verb 1 sama have or has. Verb 2 sama be was or were. Verb 2 sama have had. Verb 3 sama be jadinya been. Verb 3 sama have jadinya had. Dan di sini saya berikan note catatan. Note di sini adalah ketika ada modal will atau would harus bertemu dengan bentuk aslinya. Harus bertemu bentuk aslinya. Yaitu apa? Be atau have. Tidak boleh bertemu is and are, was or were, has or had.
Oke, ini adalah bentuknya. Ketika ada mudah, will dan would harus bertemu dengan bentuk aslinya be atau have. Tidak boleh bertemu is and are, was or were, has atau had. Oke, kita langsung masuk ke the arrangement of tenses. Bagaimana cara menyusun rumus tenses? Example. Tenses number 1 is simple present. Simple present. Tulis terlebih dahulu subject and object. Ingat, tulis terlebih dahulu subjek sama objeknya terlebih dahulu karena perubahan tenses terjadi pada verb, bukan pada subjek sama objek. Kemudian tulis terlebih dahulu waktunya. Waktunya yang mana? Simple atau present? Ya, benar. Waktunya adalah present. Present is identical with verb 1. Tulis ini. Kemudian ingat, harus dipisah. Baru sifat kejadiannya yaitu simple. Simple is identical with zero atau kosong. Gabung dan lebur. The combination between verb 1 and 0. Verb 1 and 0 is verb 1. Jadi nanti ketika ada kosong sama berisi akan dimenangkan yang berisi. Verb 1 sama 0 is verb 1. So the formula is subject plus verb 1 s or es plus object. Jadi khusus untuk simple present itu ditambah s or es. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, ini adalah contoh tenses simple present. Contoh yang lain, contoh present continuous. Present continuous. Oke, pertama tulis terlebih dahulu subject and object karena perubahan tenses terjadi pada subject, terjadi pada verb, bukan pada subject atau object. Tulis terlebih dahulu waktunya. Present is identical with verb 1. Ingat, harus dipisah. Kemudian continuous is identical with be plus verb A. Tulis ini be plus verb A. Kemudian gabungkan yang paling dekat dengan pembatas. Ingat, tidak semuanya, tapi yang paling dekat dengan pembatas antara verb 1 sama be ya. Verb 1 sama be, lihat kolom ini, verb 1 sama be jadinya is and are. Tulis ini is and are. So the formula is turunkan subject plus is and are plus verb in plus object. Oke. Terus di sini ada note, ketika ada mudah will atau would harus bertemu dengan bentuk aslinya, yaitu apa? Be atau have, tidak boleh is and are, was or were atau has atau had. Contoh, future continuous. Continuous. Oke. Pertama tulis subject and object karena perubahan tenses terjadi pada verb. Oke, tulis waktunya terlebih dahulu yaitu future. Future is identical with will plus verb 1. Tulis ini will plus verb 1. Terus continuous is identical with be plus verb A. Be plus verb A. Gabungkan antara subject, antara waktu dan sifat kejadian yang paling dekat dengan pembatas. Ingat, tidak semuanya. Verb 1 sama be. Verb 1 sama be jadinya apa? Jadinya be. Kenapa kok be? Ingat aturan note yang di sini. Ketika ada mudah will dan would harus ketemu dengan bentuk aslinya. So the formula is subject plus will plus be plus verb in plus object. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami kan? Oke. Ini contoh future continuous. Contoh yang lain yang dimaksud dengan mudah will dan would. Contoh mudah would. Past future perfect. Tulis terlebih dahulu subject and object. Past future is identical with would plus verb 1. Ingat, harus dipisah. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Ingat, gabungkan antara waktu dan sifat kejadian yang paling dekat dengan pembatas. Verb 1 and have or has. Verb 1 sama have or has jadinya apa? Jadinya adalah have. Kenapa? Karena di sini ada modal would. Harus bertemu dengan bentuk aslinya be atau have. So the formula is subject plus would plus have plus verb 3 plus object. Oke. Itu adalah contoh bagaimana cara menguasai rumus tenses secara cepat dan mudah.
Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan wawasan baru pada teman-teman sehingga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.